皆さん、おはようございます。おはようございます。はい。今日は何曜日ですか？今日は月曜日です。はい。John Mark sa. Saan galing kanina? Toire. Ginawa mo doon? Okay, John Marsang, today is Monday. Congratulations, bye. See you again. Maasa pa ni Sensei! Huwag kang ganyan, maasa kami. Ano na? Huwag kang ganyan, Sensei! Maasa kami! Ay, sige. Ano naman yung nandes ka? Watashi no namae wa Angelica Latte Tomoshimasu. Yeah. Ano naman yung Minerva Daga Tomoshimasu. Ano naman yung nandes ka? Marisol. Inisu Tomoshimasu. Hi, ano naman yung nandes ka? Kaswe Kathleen Tomoshimasu. Hi, ano naman yung nandes ka? Waldanda Yana Jane Tomoshimasu. Ano naman yung nandes ka? James Bandong Tomoshimasu. Hi, ano naman yung nandes ka? Alcantara Efren Tomoshimasu. Hi, ano naman yung nandes ka? Jonard Redome Tomoshimasu. Hi, naman yung Jonald Kabuya Tomoshimasu. Hi, naman yung Kontagira Ibijan Tomoshimasu. Okay. So, ano hinihintay nyo? Okay, sige. Dahil naghihintay ka. Congratulations! Okay. Congratulations, Sky! Yeah! Ano ba Hernandez ka? Angelica Latte. Okay, congratulations, Angelica! Congratulations, Minerva! Congratulations, Marisol! Congratulations, Kathleen! Congratulations, Diana! So yan, nagkato na yung hiling mo. Ako po, Sensei. Birthday wish! Yeah. So yan, umpisa na matutupad ang pangarap niya makapunta ng Japan.